بلکہ آپ سے بہتر ایماندار امریکن سے دیندار لوگ موجود ہیں جو ان کا کام ہے یہ 1 سال پہلے وہ لکھ دیتے ہیں اس چیز کو. ان کا تجربہ ہے, ان کا علم ہے, اور وہ ہمارے ٹائمنگ چاند کے پیدا ہونے کا, رمضان کے شروع ہونے کا وہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ یہ ہے. اور اکثر ویسا ہی ہوتا ہے. کبھی کیا ہوتا ہے, کبھی 1 دن کا فرق ہو جاتا ہے, کبھی تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ کی قدرت ہے. لیکن وہ پہلے 1 سال پہلے بتا دیتے ہیں کہ تمہارا جو ہے ٹائمنگ یہ ہے, فلانے دن اتنے بجے سورج غروب ہو رہا ہے, اتنے دن میں کر رہا ہے. پاکستان کا الگ ہے, پاکستان کے لوگ بتا رہے ہیں, سب کا ایک تو نہیں بتا رہے. آئی تھنک آپ نے اس کا بڑا اچھا جواب دے دیا آپ نے پیر اسکانی صاحب. جب میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا یونیورسل ٹائم کے اوپر ایک ہی دفعہ چاند دیکھ کے ساری دنیا میں ایک ہی دفعہ عید کی, آپ نے کہا نہیں کی جا سکتی. آپ نے اس کا جواب دے دیا, ٹھیک ہے, کہ ہر کنٹری, بلکہ ایک کنٹری میں ہر علاقہ, ہر شہر, ہر محلے کی الگ عید ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, مان لیا. اب اچھا, وہ حدیث بتانی تھی جس میں آپ نے کہا تھا مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی. وہ آپ نے پڑھی تھی ایک حدیث بڑی پیاری, اس کا حوالہ ہے کوئی؟ ہاں اس کا حوالہ ہوگا, ابھی نمبر تو یاد کیونکہ نہیں ہے. اس میں ایک آپ لفظ یوز کر رہے تھے, یہ حتیٰ رمیت. وہ حدیث پڑھیں, وہ یہ ہے بخاری کی حدیث, لا تصوموا حتی تروا, روزہ نہ رکھو جب تک چاند کو نہ دیکھو, ولا تفطروا حتی تروه. میرا ایک ضمن سوال ہے اسکن ایک بھائی. منٹ جپیٹر بھائی, سوری, ضمن سوال ہیلو جپیٹر بھائی, ایک منٹ. ہاں, لیکن یہ جو مسلم کی حدیث ہے جس میں مہینہ کہتے ہیں 29 کا بھی 30 کا بھی ہے, وہ بھی آپ پڑھ رہے تھے نا, مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی. ہاں بخاری میں بھی ہے, الشہر 29 لیلۃ فلا تصوموا حتی تروه فإن غم علیکم فأکملوا العدۃ 30. کیونکہ آپ حتیٰ اتنا اسٹرانگ ورڈ ہے کہ جب تک چاند نہ دیکھو, حتیٰ تو بہت اسٹرانگ ورڈ ہے. لیکن جب میں یہ مسلم میں پڑھتا ہوں وہاں پہ ہے فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَافْطِرُوا. اس میں اِذَا ہے کہ جب چاند دیکھو روزہ رکھ لو, جب چاند دیکھو عید کر لو. آپ حتیٰ اتنا اسٹرانگ ورڈ کیسے لے گئے تھے؟ یہ مسلم کی حدیث میں تو اِذَا ہے. بھائی اذا بھی ہوگا, اذا کا بھی وہی مطلب ہے. اذا تو بہت آسان ہے, کیونکہ اذا پہ جو ایمفیسائز ہے وہ اس بات پہ نہیں ہے کہ چاند دیکھنا ہی ضروری ہے. حتیٰ میں تو یہ ہے کہ چاند جب تک دیکھو گے نہیں تم نہیں کر سکتے کچھ آنکھ سے. اس میں اذا ہے کہ اصل مسئلہ تھا, میں ایسا سمجھتا ہوں, میں غلط ہو سکتا ہوں, کہ صحابہ یہ کرتے تھے کہ جب قرآن مجید میں فل یسومو, کہ جب بھی آپ مہینہ پائیں تو پورے مہینے کے روزے رکھیں, تو وہ پورا مہینہ سمجھتے تھے کہ 30 ہی روزے رکھنے ہیں. میں ایسا سمجھتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ سمجھایا ہے, نہیں بھائی لازمی نہیں کہ تم نے 30 ہی روزے رکھنے ہیں, جب چاند دیکھو تو روزہ رکھ لو, جب چاند دیکھو تو عید کر لو. تو سمجھانا یہ چاہ رہے تھے کہ رمضان ہر دفعہ 30 مہینے کا نہیں ہوتا, تم لازمی نہیں کہ 30 ہی روزے رکھو. تو وہ ہر بندہ کہتا ہے نہیں ہم نے پورے مہینے کے ہی رکھنے ہیں, 30 کے 30 رکھیں گے. وہ پورے مہینے سے مراد یہ لیتے تھے. میں اس حدیث کا کانٹیکٹ ایسا سمجھتا ہوں. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ صحابہ کیا کہتے ہیں میں وہ آپ کو بتا دوں گا, وہ ہمارے مسئلہ. اچھا, دوسرا سوال, چلیں ٹھیک ہے, اس کو ایک سوال اور اٹھتا ہے ماشاء اللہ. ہاں جی ٹھیک ہے. اچھا وہ ہو گیا سوال, آپ نے کہا صحابہ یہ سمجھتے ہیں. میں نے بتایا نہیں کچھ, میں نے کہا صحابہ, میں آپ کو متن بتا دوں گا نا بھائی, میں آپ کو ثبوت دوں گا نا بھائی. میرے کہنے سے کیا ہے, میں آپ کو ثبوت دوں گا کہ کس طرح صحابہ سمجھے. دیکھیں, ان ام الفضل ابنة الحارث بعثته الى معاویہ, کس کو؟ قریب کو. اخبرنی قریب ان ام الفضل ابنة الحارث بعثته الى معاویہ بالشام, قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها فاستهل رمضان وأنا بالشام, فرأينا الهلال ليلة الجمعة, ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيته ليلة الجمعة. قال أنت رأيته؟ قلت نعم.
وصام معاوية ورآه الناس قال لكن رأيناه ليلة السبت. اب آگے دیکھیں فلا نزال نصومه حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا. دیکھ لیں قال لا. آگے فرمایا ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھ لیں ترجمہ دیکھ لیجئے. ام الفضل بنت حارث نے کس کو؟ قریب کو. ان کے خادم ہیں قریب. انہیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس شام بھیجا. شام کے امیر ہیں, شام کو بھیجا. میں نے وہاں پہنچ کر ان کی ضرورت پوری کی. جو بھی کام کے لیے بھیجا وہ کام پورا ہوا. اب ہوا کیا, میں ابھی شام ہی میں تھا کہ رمضان کا چاند نکل آیا, یعنی رمضان شروع ہوا. ہم نے جمعے کی رات میں چاند دیکھا. آگے فرماتے ہیں پھر مہینے کے آخر میں مدینہ آ گیا تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مجھ سے چاند کے متعلق پوچھا کہ تم نے چاند کب دیکھا. دیکھیں صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر جگہ چاند ایک جیسا نہیں دیکھا جاتا. کب دیکھا بھائی چاند کو؟ میں نے جواب دیا کہ جمعے کی رات میں. فرمایا تم نے خود دیکھا؟ میں نے کہا ہاں. اور لوگوں نے بھی دیکھا ہے. آگے اور روزہ رکھا ہے. معاویہ نے بھی روزہ رکھا, ہم نے بھی روزہ رکھا, شام والے نے بھی روزہ رکھا. ابن عباس نے کہا لیکن ہم نے تو سنیچر کی رات میں چاند دیکھا ہے. آگے فرمایا لہٰذا ہم چاند نظر آنے تک روزہ رکھتے رہیں گے یا 30 روزے پورے کریں گے. تو میں نے کہا کیا معاویہ کی رویت اور ان کا روزہ کافی نہیں ہے؟ یعنی شام ایک دن پہلے ہے. چلے آپ لوگوں سے غلطی ہوئی, آپ لوگوں نے نہیں دیکھا, وہاں ایک دن پہلے دکھ گیا ہے. وہاں 30 روزے پورے ہو جائیں گے, تمہارے 29 ہیں, پھر بھی ایک دن رکھو گے, وہ تو رمضان نہیں ہوگا. لیکن جواب کیا دیا صحابی نے؟ کہنے لگا نہیں, وہ روزہ جہاں وہ رمضان جو شروع ہے وہ قابل قبول نہیں میرے لیے. آگے فرمایا اسی طرح رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے, اسی طرح حکم دیا ہے. ایسا نہیں وہاں دکھ گیا ہے بس خلاص یہاں دکھ گیا, وہاں عید ہو گیا بس یہاں عید ہے. بھئی وہاں عید ہو گئی, میں نے نہیں دیکھا. یہی حکم نبی نے دیا ہے. فرمایا سنن نبی داؤد میں موجود ہے یہ حدیث. یہ ہے فہم, وہاں دیکھ لیتے ہیں, یہاں نہیں دکھتا, کسی بھی وجہ سے نہیں دکھ گیا, لیکن دنیا میں تو آ گیا. رمضان کا مہینہ تو شروع ہو گیا یا نہیں ہوا, شہادت آ گئی, دنیا وہاں پورے دنیا نے رکھ لی شام میں. اب یہاں بتایا جا رہا ہے, ابن عباس کہتے ہیں ان کے عید پہ میرا عید نہیں ہوگا. ان کے 30 پورے ہو گئے, ہاں مجھے دکھ جائے ٹھیک, دیکھوں گا, دکھ جائے ٹھیک, اگر نہیں دکھا تو میں اپنے 30 دن پورے کر لوں گا. آگے پوچھتے ہیں قریب صحابی الجلیل سے کیا شام والوں کا کیا ہوگا؟ پھر رمضان تو ختم ہے, 30 دن کے بعد کون سا رمضان؟ آگے جواب دیتے ہیں اسی طرح نبی نے فرمایا ہے کہ اس کو دیکھو یا پورے کر لو. یہ ہے فہم صحابی کا. جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے. اور لیکن وہی میں سوچ رہا تھا کہ نئی دنیا میں کیا اس طرح کے اجتہادات پاسبل ہیں. سوال یہ تھا کہ آپ یونیورسل ٹائم پہ ایک جگہ پہ چاند کہیں پہ نظر آتا ہے کسی بھی کنٹری میں, لیکن ہر نظم اجتماعی اپنے حساب سے چلے گا. جیسے پاکستان اپنے حساب سے چلے گا, اگر لوکل کوئی اسٹیٹ ہے وہ اپنے حساب سے چلنا چاہے تو وہ اپنے حساب سے چلے گی. جیسے پاکستان میں بھی 2 عیدیں ہو جاتی ہیں. اچھا سوال یہ تھا کہ اگر ایک ایسی پاسبلٹی ہے کہ پاکستان میں سعودی عرب سے پہلے ذوالحج کا چاند نظر آ گیا, تو کیا جس دن حج ہو رہا ہوگا پاکستان میں اس دن عید منائی جا سکتی ہے؟ جی بولیں. اس کا سوال تو جواب پہلے بھی آ چکا ہے نا بھائی, کہ نہیں رکھی جا سکتی. پاکستان اپنے حساب سے وہ دیکھے گا, ایران پاکستان میں, ہاں بتایا نا, پاکستان میں چاند ایک دن پہلے نظر آ گیا ہے. روایت حلال کمیٹی نے اعلان کر دیا کہ چاند نظر آ گیا ہے. اور سعودی عرب کا چاند ایک دن بعد ان کی کمیٹی نے اعلان کیا کہ ان کا چاند ایک دن لیٹ ہو گیا ہے. جیسے ایسا ہوتا نہیں ہے بھائی, اور نہیں سوال ہے نا,
ओ भाई भाईजान ऐसा होता नहीं है, ओ भाई नाराज ऐसा होता नहीं, कभी सवाल नहीं है। हुआ, नहीं होता ना भाई ऐसा। सुन तो लेकिन ले, मकबूल है ना, उसका आप नहीं में मैं सवाल करता हूँ, प्यार सुन ले, नहीं अगर प्यार से सुन ले, एक दफ़ा सुन ले। जैसे पाकिस्तान में चांद सऊदी अरब से बाद नज़र आता है, पाकिस्तान में चांद सऊदी अरब से पहले नज़र आ गया, चांद नज़र आ गया, ऐलान हो गया। अब क्या होगा, मैं सवाल ये था कि क्या जिस दिन सऊदी अरब में हज होगा, क्योंकि एक दिन पहले पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान उस दिन ईद मना सकता है? ये सवाल था। होता नहीं है वो अलग बात है, सवाल ये है कि क्या मना सकते हैं या नहीं, ये सवाल था। जवाब इसका ये है कि ऐसा होता नहीं है भाई। अच्छा जी, अब मैं और क्यों? सुन तो लीजिए ना, अगर रहमान का बेटा हो तो हम अल्लाह को पूजना छोड़ देंगे, रहमान को पूजेंगे? अच्छा, अल्लाह का आप एक पैराडॉक्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, अगर ये कुरान में है, इसमें ये क्या कुरान ऐसा में। क्यों है कि सऊदी अरब में ही दुनिया में सबसे पहले नजर आएगा चांद, तो फिर बाकी दुनिया में नजर आएगा, ये कहना चाह रहे हैं? भाई मैं आपसे जो कह रहा हूं ना, ऐसा कभी नहीं होता। आपने कभी सुना है कि ऐसा हुआ है? अगर सुना है तारीख में से दिखा दीजिए। जो चीज अगर हम इसको मफरूजे के तौर पे ले लें, फर्ज करें मफरूज है, मफरूजा, शरीयत में मफरूजे पे कोई जो है वो नहीं है भाई आप जिस हिसाब से बता रहे हैं, तो आप तो यही कह रहे हैं कि जहाँ पे चांद नज़र आएगा वो उस हिसाब से चलेगा। चलें पाकिस्तान को मारें गोली जी। अमेरिका में पहले आने के चांसेस हैं, ब्राज़ील में, सऊदी अरब से भी पहले नज़र आ जाता है चांद। तो अगर सऊदी अरब से पहले अमेरिका में नज़र आ जाता है, ये डिफरेंट, हाँ, पहले नज़र आ जाता है नॉर्थ अमेरिका में, तो क्या हम ईद मना सकते हैं और उस दिन वहाँ पे हज हो रहा है और हम यहाँ पे ईद मना रहे हैं? चलें, हमें पाकिस्तान को छोड़ें, पाकिस्तान में होने के चांसेस बहुत कम है। भाईजान बात सुनिए, आप तो ईद मना रहे हैं ना, हज तो नहीं कर रहे। हाँ, तो बस इतना सा हज तो जवाब नहीं कर है रहे। कि हम उस दिन ईद मना सकते हैं जिस दिन वहाँ पे हज हो बिल्कुल रहा आप हो। मना ठीक सकते है, हैं, बिल्कुल ठीक है। बात ये है, तो इतनी सी बात थी, ठीक है। बात सुन लीजिए, मुकम्मल बात सुन लीजिए। आप हज नहीं कर रहे, हज तो वकूफ अरफा को कहते हैं, और हज होता है खास जगह है उसका, वहां जाके आप खड़े होंगे। आप मना रहे ईद, ईद का मसला और है। बिल्कुल सही हो गया। मास्कानी साहब, बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने, माशाल्लाह। यानी कि वैसे हम हज वहाँ पे एक ही होता है पूरी दुनिया में, लेकिन हम उस हज को उस वक्त नहीं मानते जब हमने ईद करनी होती है कि भाई हज के अगले दिन सारी दुनिया ईद कर ले, चांद क्यों देखने बैठ गई है, उस वक्त हमने चांद देखना है। और जैसे ही वैसे पहले नज़र आ जाए तो हज वाले दिन हम ईद कर सकते हैं, क्योंकि हज तो सऊदी अरब में ही होता है। ठीक है, सही है, ये बड़ा अच्छा जवाब था, माशाल्लाह। नहीं, ये आप थोड़ा सा तंज कर रहे हैं। हज तो हो गया, आपको क्यों हाजी नहीं कहते? हाजी उनको कहते हैं जो वहाँ पर खड़े हैं। ये अच्छा तमाशा है, वो तो हाजी हो गए, हालांकि हमें भी हज मिल गया आज का दिन, हम हाजी नहीं। जवाब दो इसका। मुझे मालूम है जिस तरह से आप टॉन्ट कर रहे हैं, मैं इतना बच्चा नहीं हूँ। नहीं, आपने सही समझा है, वो टॉन्ट ही था उसमें, इसमें क्या था, इसमें तो वो बाकी सबको भी समझ आ गया। ये क्या आपको हाँ, सबको समझ आ गया। ये समझ ये आया कि भाई आप जब ईद है, हम एक ही दुनिया में हज को मानते हैं, पूरी दुनिया में सारी दुनिया के मुसलमान, हज एक ही जगह पे हो रहा है, तो कम अज़ कम ये वाली ईद चले, रोज़ों को वाली ईद तक को मसला हो जाता है हर दफ़ा, हिलाल का, रोज़ों का, ये वो। यार ये तो सारी मुसलमानों का एक ही हज है, हर जगह पे दुनिया में उसी हज को मानते हैं, वहीं शायर हैं सारे, वहीं पे हज किया जा रहा है। तो क्या हम ईद उनके लिहाज से नहीं कर सकते? ये वाली हज वाली ईद तो उनके लिहाज से कर सकते हैं। सवाल ये था, वो जो तंज वाला पहलू था, वो कहना ये चाहते थे कि यार ये वाली ईद तो हज के साथ कर लो, इसमें क्या मसला है, इसमें क्यों अपना अपना चांद लेके बैठ गए हम, ये था मसला। हाँ, जवाब ये उनकी राय ज़रा ज़्यादा मुनासिब लगती है। एक मिनट, थोड़ा सा जवाब तो दे दीजिए भाईजान। हज उनकी हो गई जो सऊदिया में गए, अरफात में बैठे, वरना हज के दिन को कि ये हज का दिन है, तमाम लोगों ने हज कर लिया, तो जाने की क्या ज़रूरत है आपको? जय भाई, आप वहाँ जाएंगे, आप हाजी हैं, वहाँ अरफात में बैठेंगे, वो आप हाजी हैं, और उनके हिसाब से जो दिन है वो है, ना कि आपके दिन। पूरी दुनिया का एक ही हज होता है। अच्छा, पूरी दुनिया ने हज कर लिया, आपने हज कर लिया इस साल? पूरी दुनिया का हज एक नहीं होता। उनका हज हो गया, उन्होंने हज कर लिया जो वहां पर थे, जो अरफात में थे। आप चले जाते, आपका हज हो जाता।
अगर पूरी दुनिया का एक ही हज है तो मुझे भी हाजी कहो, मैंने भी हज कर लिया। कौन बचा है दुनिया में जिसने हज नहीं किया? तो फिर जाते क्यों है वहां पे? चलिए ऐसे कर लें, इसका जवाब ये था कि पूरी दुनिया में हज की एक ही तारीख है। मैं ये कह रहा हूँ, आप हज नहीं है, सारी दुनिया हज परफॉर्म नहीं कर रही। कि अब देखें हज जिस दिन हो रहा है, मैं इत्तेफाक की बात कर रहा हूँ कि क्या हम मुत्तफिक नहीं हो सकते इस बात पे कि क्योंकि हज की तारीख तो एक ही है पूरी दुनिया में, क्योंकि एक ही जगह हो रहा है तारीख। ये नहीं कि आप भी हाजी हो गए, मैं भी हाजी हो गया, मेरे साथ वाला जो बैठा है वो भी हाजी हो गया, वो मुसलमान भी नहीं है लेकिन हाजी हो गया क्योंकि हज की। मैं ये कह रहा था हज की तारीख एक ही है, तो क्या मुसलमान इस बात पे भी मुत्तफिक नहीं हो सकते कि पूरी दुनिया का जो मरकज़ है तौहीद का, वहाँ पे आज हज हो रहा है, चलो हम भी ये वाली ईद सऊदी अरब के साथ ही कर लें। मैं ये कह रहा था, मैं ये नहीं कह रहा कि सब दुनिया हाजी हो गए। जी तारक साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? इसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। होता है उस वक्त अमेरिका में रात होती है। सईद भाई, तारक भाई, एक लम्हे के लिए बस मुझे दीजिए। सईद भाई, मैं मुझे एक सेकंड, एक जवाब, सवाल का जवाब जाहिद भाई आप बिल्कुल दीजिएगा। मैं सिर्फ रुखसत जाना चाह रहा था, मैं सिर्फ सलाम करना चाह रहा हूँ। मेरी तरफ से सब भाइयों को सलाम, ईद मुबारक वंस अगेन। जाहिद भाई मेरी तरफ से माजरत अगर आपको मेरी बात बुरी लगी या हल्की लगी, मेरा बिल्कुल ये मकसद नहीं था। हम सिर्फ लर्न कर रहे थे, कुछ क्वेश्चंस पैदा हो रहे थे, वो आपसे इस्तिफादा कर रहे थे। मेरी तरफ से अगेन अपोलोजाइज। मून भाई आपको भी हाफिज, तारिक भाई आपको भी, सईद भाई आपको तो बहुत बहुत कोशिश करेंगे मुलाकात होगी। असल में अस्कानी साहब जिस ब्रॉड पे बैठते हैं वहाँ पे वो जो डिबेट होती कादियानी की, उसकी तो अस्कानी साहब थोड़े जे हाइपर हो जाते हैं, कोई बात नहीं, उनका है। ठीक है जी, अस्कानी साहब आप बोले। मैं हाइपर नहीं होता, बल्कि मैं आप लोगों को कहता हूँ कि अपने इखलाक अच्छे रखो, दुरुस्त रखो, तंज मत कर लो। इंशाअल्लाह। अगर आपके वालिद मोहतरम गुफ्तगू कर रहे होते तो किस अदब से आप उनसे बात करते? बेशक इस तरह से बड़े अदब से बात करते, लेकिन बहुत फ़र्क है ना। आप ऐसे ना, हर बंदा वालिद मोहतरम की जगह तो नहीं ना होता, तो आपसे यहाँ हम सीखते हैं। और ये नहीं है मतलब कि आप वालिद मोहतरम बन गए। तो अब यही वो है ना, अब जैसे तंज आपको बुरा लगा, तो अब ये जो मिसाल दे रहे हैं ना आप, तो आप भी आपे से बाहर हो रहे हैं ना कि आपके वालिद मोहतरम ये करें आपके। तो ये जो वालिदैन तक पहुँचने की रवायत है, वो जिस ब्रॉड से आप आते हैं वहाँ से ये चीज़ें लेके आते हैं। तो अब आप जब तंज कर रहे हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? आप दूसरों को इखलाक सिखा रहे हैं, तो इखलाक किस तरह सिखाते हैं कि आपके वालिद बात कर रहे हो तो ये करें, तो आप अपने आप को जहाँ पे हैं वहीं पे अपने आप को रखें ना। हाँ जी, बात करें। आप में तो इतना इखलाकी जो है बर्दाश्त नहीं है कि मेरी बात पूरी सुन लें, तो आपका तो ये हाल है। नहीं, आपका ये मसला है कि आप जैसे बनी इसराइल पे भी जाते हैं तो हर दूसरे मिनट पर तुम्हारे बाप ने ये कर दिया, तुम्हारे बाप ने ये कर दिया। चलिए बात पूरी करें। सुन तो लीजिए हजरत, अब आपके वालिद मोहतरम बात कर रहे होते और मैं आपके वालिद मोहतरम, आप ये मिसाल ऐसे दे सकते हैं कि आपके वालिद मोहतरम कर रहे होते, आप अपने वालिद की भी मिसाल दे सकते हैं। आप क्योंकि मैं करता नहीं हूँ ना, मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको बात समझ आए। आप कहते हैं कि आप अपने वालिद की मिसाल क्यों नहीं देते? उनसे क्या शर्मिंदगी है कोई? उसकी मिसाल वजह इसकी ये है कि आपको सही नहीं सिखाया, तालीम नहीं दी ना, मैं आपको बता रहा हूँ ना। अगर आपके वालिद बात कर रहे होते और मैं ये हल्कापन इख्तियार कर रहा होता तो आपको कितनी जो है तकलीफ होती। मैं आपको ये बात समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी और का वालिद हूँ, इसलिए आप कुछ भी कह सकते हैं। ये है वो बात मैं ये कहना चाहता था आपसे। चलो ठीक है, क्योंकि हर आदमी किसी का वालिद है। मुझे लगता है ठीक है, मुझे लगता है आपके पास वो दीन की तालीम ख़त्म हो गई है, इतनी थी शायद। आपका वो टाइम आ गया वो इस तरह की बातें करने का। अस्कानी भाई ऐसा है, ये तो आपका ये होता है कि अब जब आप ऑफ रूट हो गए ना, ट्रैक से उतर रहे हैं अब, तो आप इस तरह की बातें आप करने जाएंगे। मेरा काम ये है कि आप दीन बताएं, ना कि किसी को, क्योंकि आपका वालिद नहीं है उसका तंज करें। किसी का वालिद तो है, तुम्हारा नहीं है ना। हाँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ। अस्कानी भाई मैं सिर्फ थोड़ी सी गुजारिश करूंगा, फिर मैं भी इजाज़त चाहूँगा।
ये आते हैं ना थोड़ी सी तलखी, आप पता नहीं कहीं से लेके आते हैं, वो थोड़ी सी हम पे आ जाती है। नहीं, मैं किसी भी तलखी को क्यों फर्क हम बर्दाश्त देख रहे करूं? हैं थोड़ा सा ना, भाई, तो आप अभी ये लोग गुजारिश रोड आपसे, खोल के हम आपसे सीखते हैं, इसलिए हम लोगों आपसे को क्यों सीखते हैं। करते हैं? चलें, मेरे ख्याल से इन्होंने जितना सिखाना था सिखा लिया। ठीक है असकानी भाई, आप जा सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह बहुत हाफिज़। शुक्रिया। अपने इखलाक जरूर दुरुस्त ठीक है, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलें, ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी जी तारक भाई। मैंने तो उनसे सीखा ही नहीं, ये सारा तो आप ही ने सीख लिया, ये क्या बात है? हाँ, वो बस वो जितना सिखाना होता है उसके बाद हवा निकल जाती है, फिर तुम्हारा वालिद, उसका वालिद, मेरा वालिद, उसका वालिदी वालिद, और फिर चले आए जी। ये होता ये है कि बाज़ दफ़ा आप सवाल करते हैं, उसमें थोड़ा सा टॉन्ट होता है कि भाई अच्छा तुमने जो जवाब दिया इसमें ये टॉन्ट है, ओ तुमने टॉन्ट क्यों कर दिया, तुमने ये क्यों कर दिया। भाई मैंने कहा मैं किया है टॉन्ट इसलिए कि मैं अपनी बात को थोड़ा सा अग्रेसिवली रखना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आए कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, लेकिन मैं आपकी बेइज्जती थोड़ी कर रहा हूँ। वो सवाल में टॉन्ट है, मैं क्या आपको नाउज़ बिल्ला मैं आपकी कोई बेइज्जती कर रहा हूँ। तो ये होता है 2 मिनट के बाद अपने आप को किसी के वालिद की जगह पे रख लेते हैं, किसी के बेटी की जगह पे रख लेते हैं। इसका मतलब दीन का इल्म ख़त्म हो गया, आओ अब वालिद वालिद खेलते हैं, चैलेंज। ठीक है जी, ये तो हाल है। जो जहान की ज़ईफ़ रही थे पहले इकट्ठी कर लेते। मैंने इतना पूछा कि शिकायत भाई मुझे- क्या मुझे- हम इज्तिहाद नहीं कर सकते, क्या ये पॉसिबल नहीं है आज कि यार। शिकायतों का दिन है, तो एक शिकायत मुझे भी है। जी जी बोलें आप। वो शिकायत है कि वो उस दिन कौन थे वो जो भाई ये बता रहे थे, मोरिस बुकाई की बक्का जो रेफरेंस दे रहे थे, क्या नाम था उनका? हाँ कौन थे, मुझे याद आ रहा है, कोई आपके वो उस बात पे डिस्कशन हो रही थी। कौन सी बात थी भला जिस पे डिस्कशन हो तो रही थी? वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का होना। हाँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, हाँ वो थे नेकेड ट्रूथ। हाँ मुझे याद है, नेकेड ट्रूथ। तो वो नेकेड ट्रूथ भाई के सामने फिर मैंने उनसे अर्ज किया कि वो कहाँ पर है, और मैंने उनसे अर्ज किया कि वो जो मोरिस बुकाई साहब की किताब के रेफरेंस दे रहे हैं